वक्त आ जाता है साइमा को घर भी दे दिया गवर्नमेंट ने, 3 लाख रुपया भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिया गया। अपने नबी से शिकायत जरूर करूंगी, तेरी उम्मत ने बड़ा सताया, बहुत तकलीफ से ये वक्त बड़ी तकलीफ से गुजारना पड़ रहा है। कोई महलों में सोते हैं, कोई सड़कों पे रोते हैं, अमीर शहर की बस्ती में कोई भूखे मरते हैं, किसे मालूम मर्ज़े वतन पे दुख के साए हैं, किसे मालूम कितने दुखों को लोग सहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि जिस दिन से सोशल मीडिया आया, हर इंसान के पास एक पावर है कि वो कहीं भी बैठ के कुछ बोल सकता है, और यूट्यूब ने तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना बेहतरीन रोज़गार का ज़रिए से बना सकते हैं। लेकिन अब हमने कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में। जैसे कुछ अर्सा पहले हमारी नज़रों से एक स्टोरी गुजरती है, जोकर का किरदार एक लड़की साइमा अदा कर रही होती है रोड पर, और अपने माँ के कैंसर के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहती हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं, यतीम है, ना भाई है ना बाप है, और उसके शोहर ने भी उनको छोड़ दिया है। तो एक यूट्यूबर के साथ जाके स्टोरी करते हैं, और इस तरह से ये स्टोरी वायरल होती है, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी आती है और हुकूमत तक भी पहुंचती है कि उसके लिए जो है ऐलान भी किए जाते हैं कि उसकी माँ का इलाज किया जाएगा। लेकिन हुकूमती दावे तो धरे के धरे रह जाते हैं, और लेकिन यूट्यूबर्स को एक स्टोरी मिल जाती है कि हमने जो है उसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने लाइक्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में किसी के इमोशंस, किसी के दुख, किसी के आंसू को भी खरीदने से नहीं घबराते। हमें लगता है कि जितना हम उसको खरीदेंगे, जितने उसके आंसू गिरेंगे, जितनी उस स्टोरी को हाईलाइट करेंगे, उतने हमारे जो हैं व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे। लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि उस शख्स पर कितना बुरा वक्त होता है, और अपने लाइक्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में उसको एक्सपोज भी कर देते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ फिर होता भी कुछ नहीं है। जैसे अब साइमा रो रो कर कह रही है कि मुझे नहीं इमदाद कुछ भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, हुकूमती दावे भी वहीं के धरे रह गए, लेकिन बल्कि ये हुआ कि मैं एक्सपोज हो गई। पहले तो मैं सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब मेरा वो भरम भी ख़त्म हो गया है। तो ये इसमें हम सब भी बराबर के कसूरवार है कि अपने व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में किसी के इमोशंस, किसी के जज्बात को भी नहीं देखते। ठीक है, अगर हमने उसके लिए आवाज़ उठाई थी तो हमें भरपूर किरदार अदा करना चाहिए था, जब तक उसके लिए वसाइल नहीं क्रिएट होते थे, जब तक उसकी हुकूमत मदद नहीं करती थी। अब हमें ये पता चल गया है कि उसके लिए उसकी जो है मदद नहीं हुई। अब हर बंदा जाएगा, माइक उठा के उसके पास पूछने जाएगा कि कितने दावे किए गए थे, क्या हुआ, आपकी माँ को जो है कैंसर किस स्टेज पर है, और आप हुकूमत से क्या अपील कर रही हैं, आप हुकूमत से क्या करना चाहेंगी। यानी कि उसको भिखारी बना देते हैं बेचारे को, हम उस शख्स को। और उसकी एक जो बात मेरे दिल को लगी, वो कह रही थी कि मैं अपने नबी से ज़रूर शिकायत करूँगी क़यामत के दिन, क्या आपकी उम्मत ने मुझे बहुत सताया। इनकी उस उम्मत में हम भी मौजूद हैं कि हमें कहीं भी अंदाज़ा नहीं है कि हम किसी भी शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी होती है। एक शख्स को आप स्क्रीन पर ले आते हैं, फिर उसे कहते हैं कि मांगे, हुकूमत से क्या मांगेंगी। ठीक है, आप उससे मंगवा भी लेते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको इतना मत कुरेदा करें कि उसकी जो है कहीं भी उसको वो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। क्योंकि जो एक सफ़ेद पोश इंसान होता है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने मुँह से किसी से कुछ मांग रहा होता है। एक कुछ लोग होते हैं भिखारी, ठीक है, वो मांग रहे होते हैं उनके लिए, लेकिन एक जो पढ़े लिखे लोग इस रोड पर आके अपनी मजबूरियों को बता रहे, लेकिन हम उनकी मजबूरियाँ भी बेच रहे हैं, इमोशंस भी बेच रहे होते हैं अपने व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में। तो हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन तब तक देना चाहिए था जब तक उसके लिए कुछ होता नहीं। अब भी होश के नाखून लेने चाहिए, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन उसके पास जाके बार बार उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कहीं थोड़ी बहुत जो उसकी इज़्ज़त नफ्स बची है उसको मजरून नहीं होने देना चाहिए। फिर अभी से कुछ अर्सा पहले एक और स्टोरी हमारे पास सना और दाऊद की। सना और दाऊद शादी करते हैं, जो आप सबको मालूम है कि दाऊद जो है माजूर हैं, और सना ने शादी की एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था उस लड़की ने, लेकिन तो उसको पूरा मीडिया उसके पास पहुंच जाता है, और फिर ऐलानात होते हैं हुकूमत की तरफ से कि ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। और यूट्यूबर ने अपना चूरन बेचा, और जैसे ही वो बिक जाता है फिर वो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं। वो बेचारे इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो यूट्यूबर्स ने उनके नाम से एक और यूट्यूब चैनल बना लिया, और उनकी वीडियोस कॉपी करके कि वो भी चलने नहीं दिया। कुछ अर्सा पहले उर्दू पॉइंट वालों ने इंटरव्यू किया, उसमें वो बताती हैं सना कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी गई, हम उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी उसी तरह मुश्किलात का शिकार है जिस तरह से पहले थी। हमारी मुश्किलात में कोई कमी नहीं हुई, सिर्फ एक दारुल अमान की तरफ से हमें 50,000 का चेक दिया गया था। इसके अलावा हमें हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, बल्कि हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहा, वो भी लोगों ने नहीं चलने दिया। तो ये हुकूमत के दावे तो ये सब अपनी जगह, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं गलत किरदार अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर पावर हमारे पास है तो उसको हमें पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, लोगों के पॉजिटिव। हुकूमत ने तो जो नहीं करना वो नहीं करना, हुकूमती दावे तो हमेशा धरे के धरे रह जाते हैं। रियासत मदीना के दावे जो है, ये एक लड़की जो वो बार बार कह रही है कि मैं अपने उम्मत की शिकायत लगाऊंगी कि उम्मत ने बहुत तंग किया, तो मेरा ख्याल है इसमें हुक्मरान भी हमारे बराबर के कसूरवार हैं कि हुकूमती सतह पर उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं बार बार यही कहूँगी कि उसकी मदद करनी चाहिए,
لیکن ہمیں اس کی عزت نفس کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ اب بار بار اس کے پاس جائیں گے، خدا را اس کو اتنا ایکسپوز مت کریں کسی انسان کے لیے، اور خاص طور پر کسی لڑکی کے لیے اس طرح سے اپیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور کچھ یوٹیوبرز جو ہے کچھ لوگوں کو یوز کرتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ بھی یوٹیوبر کو یوز کر لیتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں جو ہے ایک بزرگ شہری نے جو ہے بریانی بیچی، روڈ پہ جو ہے وہ گاڑی میں بریانی بیچ رہے تھے، اور سوشل میڈیا نے اس کی آواز اٹھائی اور اس پہ اسٹوری کی، کریٹیو کام تھا، ایک اچھی چیز سے ایک پڑھے لکھے شخص نے یہ کام کیا. لیکن جب اس کی پبلسٹی ہوگی، فری کی پبلسٹی ہوگی اور یوٹیوبرز کو بھی لائکس مل گئے، لیکن سٹارٹ میں اس کا لب و لہجہ کچھ اور تھا اس شخص کا، لیکن جب وقت گزرتا گیا، جب اللہ نے اسے تھوڑا سا بزنس دیا اور ترقی دی، تو اس کا لب و لہجہ کچھ چینج ہو گیا. میں اس کی خود عینی شاہد ہوں کہ اس کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ ڈیمانڈز بھی کرنا شروع کر دی. تو ہمیں خود دیکھنا ہوگا، ہمیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کون حقدار ہے کون نہیں ہے، کس کے پاس جانا چاہیے کس کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور کسی حقدار کی اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، اس کی عزت نفس کو مت مجروح کیا کریں، کیونکہ کسی بھی شخص کے لیے اس کی سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ جب وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے تو ہماری اس کی سیلف رسپیکٹ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں صرف سوشل میڈیا ہی نہیں، مین اسٹریم میڈیا بھی برابر کا قصوروار ہے. مین اسٹریم میڈیا پر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ بار بار جا کے اسے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں تو کسی شہدا کی فیملی سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا دکھ ہوا ہے، کتنا دکھ ہوا ہے. کہ مطلب ظاہر ہے جس کے گھر سے ایک شخص چلا گیا تو اس کو دکھ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہنسے گا. تو اس طرح کے سوال کر کے اپنی ریٹنگ کے چکر میں ہم بہت گر چکے ہیں. تو شاید ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے، قومی المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کے ایموشن سے کھیلنے کا ہمارا وہ جو ہے ایک شیوا بن گیا کہ ایموشن سے ہم کھیلیں گے، اور جب تک ایموشن سے ہم نہیں کھیلیں گے تب تک ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. اور بلکہ رلانا پسند کرتے ہیں ہم، ہنسانے کی بجائے لوگوں کو. سوشل میڈیا نے آپ کو ایک پاور دی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ یوٹیوب پر اپنا ایک اچھا روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کسی کی عزت نفس کو چوک چراہے میں لا کر کھڑا کر دیں، کسی کی ٹرولنگ شروع کر دیں، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو آپ اس کا پازیٹیو یوز کیجئے، معاشرے میں جو ہے تعمیری کردار ادا کریں، تاکہ اگر آپ کیا روزگار تو آپ کا ہے ہی ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کی مدد بھی ہو سکے. اور باقی جو حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن ایک چھوٹا یوٹیوبر بھی جو ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان کے ایموشن سے کھیلتا ہے، ان کو رلاتا ہے، تو وہ کتنی مدد کر کے آتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کر کے آتے ہیں، کہ ہم تو ان کی آواز اٹھاتے ہیں، حکومت تک پہنچاتے ہیں. میں نے اسٹوری نکالی تھی، آپ اس پر احسان نہیں کر کے آتے، آپ اپنے لیے جاتے ہیں، اپنے لائکس کے لیے جاتے ہیں، اپنے ویوز کے لیے جاتے ہیں، بلکہ آپ اس کی ہمدردی بٹور کے اپنے ڈالرز کی چمک جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے جاتے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے آپ کو لائکس اور ویوز کے چکر میں اتنا مت گرائے. سائمہ کے لیے میں پھر کہوں گی کہ حکومت کو مدد کرنی چاہیے سائمہ کی حکومتی سطح پر. اور جو لوگ بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی ابھی جائیں گے، بہت سارے لوگ اس کو رلانے کے لیے جائیں گے، تو ان سے بھی یہی اپیل کروں گی، آپ جائیں گے تو یقیناً اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھے گا، اور اسے کچھ ایسے سوالات مت کیجیے کہ انسان جو ہے اس کو دیتے ہوئے بھی شرم آئے اور باقی معاشرے میں وہ زندگی عام لوگوں کی طرح زندگی نہ گزار سکے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے بات کیوں کر دی تھی، کیونکہ انسان دکھ میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی. تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور امید کرتی ہوں آئندہ جو ہے ہم ایسی چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ ایموشن سے اور جذبات سے اپنے ویوز اور لائکس کے چکر میں نہیں کھیلیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.